बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजे स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 5 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी बमुताबिक 13 नवंबर 2018 बरोज मंगल सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। सऊदी बच्चे को 7 साल की उम्र में मोबाइल चाहिए। सऊदी बच्चों ने उम्मीद जाहिर की है कि उन्हें 7 बरस की उम्र में मोबाइल मिल जाना चाहिए। ये इतला सेमनाटिक कंपनी ने ताज़ा तरीन जायजे के नताइज जारी करके दी। अलवतन अखबार के मुताबिक जायजे में 7,000 अफराद को शामिल किया गया। वालिदैन ने अपने बच्चों के सामने इंटरनेट पर हद से ज्यादा वक्त गुजारने पर अफसोस का इजहार करते हुए ये भी बताया कि उनके बच्चे उन्हें इंटरनेट पर हद से ज्यादा वक्त गुजारने पर नाराजगी का बरमला इजहार करने लगे हैं। बारिश के पानी की निकासी के लिए जद्दा में नया मंसूबा। जद्दा के मेयर सालेह अल तुर्की ने बताया कि जद्दा में बारिश के पानी की निकासी के लिए मास्टर प्लान की हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। जद्दा में 3 अरब रियाल की लागत से निकासी आब का मंसूबा नाफिज किया जाएगा। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि 30 नाजुक और अहम मकामात पर बारिश के पानी की निकासी के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने ठेकेदारों को ठेके देने शुरू कर दिए। उन्होंने एतराफ किया कि अभी तक हमारे पास जद्दा के महलों के अंदर सड़कों पर जमा होने वाले बारिश के पानी को साफ करने की सलाहियत नहीं। आरज़ू है कि जल्द ही इस सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। आइंदा साल बारिश के हवाले से जद्दा के लिए बेहतर साल साबित होगा। मस्जिद हराम के 6 मुअज्जिन बहाल कर दिए गए। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी शरीफ की इंतजामिया ने 2 माह से आयद पाबंदी हरम शरीफ के मुअज्जिनों से उठा ली। इंतजामिया ने हरम शरीफ के 6 मुअत्तल मुअज्जिनों को जुबानी तौर पर बंदिश खत्म करने की इत्तला दे दी है। अलबत्ता उन्हें मुकर्ररा हिदायत की पाबंदी की जरूरत से भी आगाह कर दिया गया। ये मुअज्जिन आज पीर से हरम शरीफ में आजान देना शुरू कर देंगे। निजामुल औकात जारी कर दिया गया। नाकाबिले इस्तेमाल गोश्त जब्त। अलगरा यहाँ बल्दिया में माहौलियाती सेहत के इदारे ने 148 इदारों पर छापे मारे। 69 दुकानों पर जुर्माने आयद किए गए। 158 किलोग्राम जायदुल मयाद ग़िज़ाई अशिया जब्त की। अनजाने ज़राए से हासिल किए जाने वाले 29 किलोग्राम गोश्त तलब करा दिया गया। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में आज से जुमा तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने वाज़े किया कि पीर से आइंदा जुमा तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश होगी। ज़ालाबारी भी मुतवक्के है। महकमा ने तवक्को जाहिर की कि रियाज, अल खर्ज, अफीफ, दुआदमी, अल गवैया, अल मजमा, अल जुल्फी, शगरा, होता बनी तमीम और कसीम रीजन में कहीं दरमियाने दर्जे और कहीं मूसलाधार बारिश होगी। इसी किस्म की तवक्कुआत हायल मशरकी रीजन, अलजौफ, हदूद शुमालिया, मक्का मुकरमा, बाहा, असीर, जीजान इलाकों के हवाले से भी की गई हैं। महकमा ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो ताज़ा तरीन मौसमी हालात से आगाह रहने के लिए महकमा की वेबसाइट से रजू करते रहें। मदीना मुनव्वरा में 13 नए रिहायशी सेक्टर्स। मदीना मुनव्वरा म्यूनिसिपैलिटी ने अपने हाथ 13 नए रिहायशी सेक्टर्स बसाने की मंजूरी दे दी। ये 2792 प्लॉट्स पर मुश्तमिल हैं। 30 मकामात, स्कूलों, 27 मसाजिद, 9 पार्कों, 2 हेल्थ सेंटर्स, 3 सिविल सोसाइटी और 7 मुख्तलिफ खिदमात फराहम करने वाले इदारों के लिए मुख्तस कर दिए गए। म्यूनिसिपैलिटी के आला ओहदेदार अकरम अल अलूनी ने मदीना अखबार को बताया कि उनका इदारा मंसूबाबंदी के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा है। वजारत के मंजूर करदा सेक्टर्स में 5 में तरामीम करके मसाइल की गुत्थियां सुलझाई जा रही हैं। बांदी बनाकर तरके से महरूम की जाने वाली खातून को इंसाफ दिला दिया। मक्का मुकर्रमा में 28 साल पहले बांदी करार देकर अपने तरके से महरूम की जाने वाली खातून को अल-लुलैस अदालत ने बिलाखिर इंसाफ दिला दिया। तफसीलात के मुताबिक
8 سال پہلے 1433 ہجری میں وفات پر خاتون کی بیٹی نے عدالت سے رجوع کر کے دعویٰ کیا کہ میری ماں کی سوتن اور ان کی اولاد نے میرے والد کے ترکے سے میری ماں کو محروم کرنے کے لیے باندی قرار دے دیا تھا۔ اسی بنیاد پر ترکے کی دستاویز جاری ہوئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری ماں کو انصاف دیا جائے، وہ باندی نہیں بلکہ آزاد خاتون تھی۔ الولیس عدالت کے سربراہ نے سارے معاملے کی از سر نو تفتیش کرائی۔ کئی سماعتوں کے بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ سوتن کی اولاد نے ترکہ سے محروم کرنے کے لیے خاتون کو ناحق باندی قرار دے دیا تھا۔ شوہر کا انتقال 1412 ہجری میں ہوا تھا۔ وہ علاقے کے مشہور سرمایہ کار تھے۔ محکمہ احوال مدنیہ نے عدالت کو دستاویز پیش کر کے اطمینان دلایا کہ خاتون آزاد تھی، باندی نہیں۔ گواہوں نے شہادتیں بھی قلم بند کرا کے ثابت کیا کہ متعلقہ خاتون باندی نہیں تھی۔ الولیس عدالت نے تمام حقائق کو مد نظر رکھ کر 28 سالہ ظلم پہ فیصلہ جاری کر کے یہ ظلم ختم کرا دیا کہ ترکہ کی قدیم دستاویز غلط تھی اور اس کی بنیاد پر ترکے سے متوفی خاتون کو اس کا حق دیا جائے گا۔ مقدمہ دائر کرنے والی بیٹی کو اپنی ماں کا ترکہ مل گیا اور اس طرح ماں اور بیٹی کو عدالت نے انصاف دلا دیا۔ 11,811 غیر ملکی انجینئرز سعودی عرب سے رخصت۔ سال رواں 2018 کے آغاز سے لے کر 10 نومبر 2018 تک سعودی انجینئرنگ کونسل کے ریکارڈ کے مطابق غیر ملکی انجینئرز کی تعداد میں 11,811 کی کمی واقع ہو گئی۔ 10 ماہ کے دوران 9,616 سعودی انجینئرز مارکیٹ میں داخل ہوئے اور 11,811 غیر ملکی انجینئرز سعودی عرب کو خیر آباد کہہ گئے۔ سعودیوں کو 2,866 ایجنسیوں میں ملازمت ملی، جبکہ ان کی تعداد 1,91,497 تک پہنچ گئی۔ مکہ میں 60 دکانوں نے سعودیزیشن نہیں کی۔ 12 سرگرمیوں سے منسلک ملازمتوں کی سعودیزیشن کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے بعد مکہ مکرمہ ریجن میں 60 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں۔ یہ بات وزارت محنت کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ الطاوہ نے مکہ اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزارت محنت کے 800 انسپیکٹرز نے مکہ مکرمہ، جدہ، طائف، لولیس، گنفذہ اور رابغ میں 250 سے زائد چھاپے مارے۔ سعودیزیشن کا دوسرا مرحلہ 1 ربیع الاول 1440 ہجری جمعہ کو شروع ہوا۔ اس کے تحت الیکٹرانک اور برقی اشیاء، گھڑیاں اور چشمے فروخت کرنے والی دکانوں کی سعودیزیشن کی جا رہی ہے۔ طائف میں اب واٹر ٹینکر آن لائن طلب کرنے کی سہولت۔ نیشنل واٹر کمپنی نے طائف کے سعودی باشندوں اور مقیم غیر ملکیوں کو آن لائن واٹر ٹینکر طلب کرنے کی سہولت فراہم کر دی۔ کمپنی کے ایک عہدیدار سعید الوادعی نے المدینہ اخبار کو بتایا کہ الجوہرہ کا واٹر اسٹیشن روزانہ صبح 5 بجے سے رات 12 بجے، الحویہ اسٹیشن صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کھلا رہے گا، پھر ٹریفک رش کے باعث 2 گھنٹے تک بند رہے گا۔ اس کے بعد دوپہر 2 بجے سے رات 12 بجے تک کھلا رہے گا۔ العرفہ اسٹیشن صبح 5 بجے سے سحپیر 5 بجے تک کام کرے گا۔ صارفین 9200017444 نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ولی عہد کے ویژن نے ہمیں خطرات سے بچا لیا، سعودی سفیر۔ جرمن میں متعین سعودی سفیر شہزادہ خالد بن بندر نے واضح کیا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن نے ہمیں بند گلی سے بچا لیا۔ ان کے ویژن نے مخالفین کی بہت ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ اس ناکامی سے سعودی عرب کے روایتی دشمن شہزادہ محمد بن سلمان سے خار کھائے ہوئے ہیں۔ شہزادہ خالد بن بندر نے جرمن جریدے ویلٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شہزادہ محمد بن سلمان انتہائی نازک وقت میں برسر اقتدار آئے۔ ہم لوگ آبادی میں ہیبت ناک شرح نمو کے باعث بند گلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سعودی عرب دسمبر میں تیل برآمدات 5 لاکھ بیرل کم کر دے گا۔ سعودی وزیر توانائی خالد الفاہلے نے اعلان کیا کہ سعودی عرب نومبر کے مقابلے میں دسمبر کے دوران یومیہ 5 لاکھ بیرل تیل کم کرے گا۔ الفاہلے نے اتوار کو ابوظہبی میں اوپیک اور اس کے اتحادیوں کے درمیان تیل پیداوار معاہدے کی نگران کمیٹی میں شرکت کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم 2019 کے دوران
तेल का इजाफी जखीरा कम अज कम हद तक लाना चाहते हैं। अल-फाले ने कहा कि ओपेक को अपनी पैदावार घटानी पड़ेगी। उन्होंने इसकी वजह यह बताई कि आइंदा साल तेल मंडी में पेट्रोल की रसद हद से ज्यादा होगी। इस सूरत हाल से निपटने के लिए तेल पैदावार में कमी लाना पड़ेगी। ताइफ और बाहा में ट्रैफिक हादसात, 4 तालिबात समेत 9 जख्मी। बाहा में नए सर्कुलर रोड और ताइफ में अंडरपास में होने वाले ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ताइफ अंडरपास अमीर मंसूर आर्मी अस्पताल के बिलमुकाबिल है। यहाँ 7 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। सऊदी हिलाल अमर के तर्जुमान शादी अल सवेती ने ये इत्तला देते हुए वाज़ेह किया, इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। इनमें से 3 के जख्म मामूली थे, जबकि चौथे को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। गाड़ियों के दरमियान ट्रक भी आ गया था। अंडरपास इंतहाई तंग होने के बायस हादसे के मसाइल निपटाने में गैर मामूली मुश्किल पेश आई। ताइफ के बाशिंदे इस अंडरपास के मुताल्लिक कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं कि इसके डिजाइन में भारी किस्म की खराबी है। यहाँ आए दिन हादसात होते रहते हैं। दूसरा हादसा बाहा के नए सर्कुलर रोड पर हुआ, जिसमें 4 तालिबात और उनका ड्राइवर जख्मी हो गया। बाज के जख्म दरमियाने दर्जे और दीगर के थोड़े ज्यादा थे। तालिबात खतरे से बाहर हैं। उन्हें इलाज के लिए बाहा के किंग फहद जनरल अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक का बटन जरूर दबाइए, कमेंट करके अपना और अपने शहर का नाम लिखिए। अगर आप इसी तरह रोजाना सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।